Turno be malien be fo ani chou bon bi ni ya ni wele mu yen soro nta fe aka mo si soro surtout selinya korolena kosobe adigunga bon kojugu a sebe bi me a sete mo gore do be wartuma ay saka san do paron be wartuma ka bodugu wala aketa ini ye mo soro anyaji ka gelan sisa jamana ka gelan kojugu oma orange mune keleme fendo ya mbulu a gelera kojugu uba ngwele wa fo ko ni gain ambu wele nere orange wala be shen sababo kasa numero yin wele ube fe ka fo ko nga kodido ate num pini au ga numero di e amina ke amna fe foite wala mais si ça on a dessiné là comme nebe barake me barake orange mona na kosobe donc on a dessiné de la 600 prévu ubuna muneke kunu soma 11h uya essayer kaneka pisi ticket bon nyai 11h fait frère ben wele na client ben wele amigi wele ba nga téléphone ticket puis ba fo ki joforo iba ticket mais ka pisi ticket na pisi principal na pisi principal era madiwa abala ka ticket bon nous fo no ngwe puta na téléphone frère mbolo me réseau bana bon entoura il faut 14h comme me barake maltel fanana mais communication maltel fanana entoura 14h nterke do de crédit chima ay wele kay crédit do chima c'est ça ok mina la je ndo na kono do mba wele karsa nye crédit do paf ne ga réseau betara 14h c'était 13h35 bon nye nga du jan wele on ga téléphone orange tale no mais au betabi al nie mo wulo tabi mais ngo munebe nge se ne ga problème ta ne ga téléphone pisila ogna kana ka téléphone ni orange wele 7400 yu wele ka laje pour ka wala ngone ka pisi numéro ni ate nyama a réseau betara uko makuno ika pisi est-ce que avec téléphone mo ngona kaya ne ka téléphone iPhone 11 Pro Max di 12 Pro Max c'est très difficile aucun problème sur la télé donc c'est ça mais pisi bon ba do mo gara kana tigere ba do nga do jenga numéro la balaje aya do fana la ya so réseau tara Chego ko bomuno ibe keme diga demsen doma abta agence la dura biga pisi fallait temps sur la date bana mo pisi date ke bakao on ne communiquer ne c'est que 85 appels reçus par jour o ga gelene ngo bo comme abse ga pisi ma charama ou bien problème charama abse ga c'est fort possible ne mangu ne keme di ndingan ma tarakata pisi fallait atra pisi fallait wala ko abse ga fallait agence mu ga sona antrai ou est pisi fallait ka fone dinga ka kana pisi utiliser ko 30 minutes bo yande dinga ka signere bora katanga chidola donne na fo 16h5 nyona ne na so dinga ni pisi blalme no puta mo ko baba nga pisi na janga dunare nya do de la kata so appel mo mangwa ka 35 appelé message bu gati gati bo nye wala grand sœur do be ko appel chara la quoi directement ni grand sœur wala do appel duna no nga pisi sona femenana bon okoma mero do la sisa me fokati ko fe nyama ka ntimare ok mina warchi ma 500 parce que ni ba don 281 000 quelques dik maneku wa bidu donc wa chi ma 100 wa bidu ani wa wolon vlani ndoni kama da baron baka d'accord mo ma chi ma 100 ne duna kono ka code secret adron kono ka code secret mai ay ngol ne filla ni sigina kan tuguni nga code secret mai ngono ngoti sigake kla ka c'est trois jours ko ni sigina kan do ko nga code bloqué ok et orange wala fun 400 euros oh aw inga pisi tugu mais nga code manade ngo ka mai jo ko kono do est-ce que était à réinitialiser ok nga be ka tugu da anye fo nyakiti uko kunga code kurado ni code kurado ni grâce ga numéro ta ngo ba warchama kuno kunga warta bo warta bo kwa no sigake oro belan sigina tugun chorno ka nga konti de vérifier jolle ba kono kata soro zoro farandi ba fufalaki we have beche juni ya beche obo o sisa ça c'est très ni ko do mu amamu famu oro bela ni orange wele tukuni obo ay na pisiti ko bela chema mais war fo ite nga konti fana kono tuni mais na pisiti wa yi jota yana ngata yoro jan iko ko iga pisi ngwa yela ko lu iga pisiti ke yu nyini nga dewa ou bien mu ne kera parce que absa ga pour iga pisi so wala ma mu pisi tigara mo pisi tigara sisa pisi kura na do la won ne ka war fo ta ko ugo ko boyto
e to ngala jeta ya machine ay ka telephone tu kula la ala ako ko me era diga warla bo e mo ka warla bo ngo erjuma ko 14h ko me 14h ra so telephone pc ra tane bulu ha pc fo tane bulu ngo ne ka telephone kum dal me nga biro kono ne kuntara ci la fo musa bu ko fe o do ngo pc telephone ra kuntane bulu e pinga pc ko o de ka biro la ngo ay agence mu fone sansa ne ka pc bo de ka biro la ngo do ni ne ka war bo ra agence de ne ka warla bo bono do sisa ijo war bora rom na era de ko duma kala bo ngone ko awo ngobo war bora rom na sika ka numéro jam ay saka numéro ta haja ngobo sisa qu'est-ce qu'on fait akoko non net sika wala ngi agent mo ko sika wuli mais ele bita pulso la carréction glan kata wuli ngobo ngo songa no ko mi amalon de no muna ama anga ko kan no ya reda mabolo directement ni numéro ta tro nya wuli ayata ukasa sama somo ngo bon neti dona ngo era est-ce que ma fline ne ke gora don ba est-ce que ma fline ga warla ne ga warla bo sisan sa ko joli ngo wa bidru ani wa wolon vlani ke mes wan doni mais ele ma kasa black na la bo comme te fega mo ko fo ele ma kasa black na bo ngo kasa ga o ni ebe mi ko no kale be zernina ni be zernina ka o ngo kasa ni ala bo ngeto do akaba do okay ni wa do ngone ga war boran kune ngonete udong sisa jago anoro neti seka foi fatuni neti seka mo to fon ti seka jam fon ti seka foi fo ni biga e mo go biga wala en réalité agent mum biga wala bo orange mo pitini il est très honnête ako kasanga numéro simple friend ni nyere ka numéro privé e biga wole muna war boro la o nga barakalay ngule nga numéro la mba make mba tigi do atigi man janare mais tu mi fetangi ni pour sumana ok ça c'est très simple voilà ni konkera c'est très simple oro bela ne très simple mo wuli ni situation ni fuina comme ne ka malteli est privé ne kla ka singa pitini wole maltela bo donc akoraka dobe o janamni o fana o nyogo mo sebeti o ne wole ko mais ibe kan doni asile mona iba wole numéro privé là do fana ba wole numéro inconnu na aba fo o est très simple non ido la situation n'était de no faire fait no de keranga fait na mudi no fait mais et inconnu mo fo pour sur net numéro privé ko no ne ka malteki wa et puis yene wala numéro mo na ni fana ka orange de we warde tanku ko nodo ni posudo e pse ka nga numéro di posuma kan wala e numéro di posuma ko se a wele we a wele e ba do gela fo ma dwala ako posuma na bu na dro ka na civil la bana nsi yongo no anta fe anga sinho et ni me warla bon si yongo no donc directement petini nana we petini una ni petini 13e na we ne wele ntara boka seka zofle no bo sisa jonne wele ko aye mo wala comme pour jouer enquête le maclante mo ko trop fort mais c'est ça que moi je vais comprendre ne me fait un mundo wari jon dare ka pisi ereta ni ka pisi agence là ou que nga pisi fallait au PC faleni ne ou dunanga konti de kono agence la la mi de fond fait ko don katla nga wari fana numéro don katla nga numéro e nga compte fait code secret ko écraser ka code secret wara do la ka tenu wole ka numéro di tenu ma tawar la bo o lui a confirmé sur le problème pérenni ni ya ne be wole ka mi da wole ko la so ni be ka mo chamana de mais ande mu don orange ke tlaka orange era de ka code secret garder katla ko écraser ka warla bo ko na cherno ka ba ko ide ni me besoro oui ne kelente de ni ka pisi tigrado ni ka warba ko na ta déclarer warde ba ko na nga pisi ko ka ja ka warba ka ja so ni ya kene ta tugay walla o ben nyona kake ibado ala de benefe ani barga bena ne tanindo note na ku fara ko ngo gansa ni warmi na kata so na ta yi fuka ta ji mais mami warba atigi dona aminana ne ka war dira ma wula dana Allahu akbar akira chukudi ne ka tani minana mais tani minane sisa ibado tani uye petini bla il est innocent ata don u ka gerana dinuro mais be parce que pisi mbe mo wolon vla bon te fe ka mo ko to fo so mo ko to di le orange mo ko to di le munu ya affaire ko donné no parce que mu uye war kla mu ne war kla ka war la sigi uye war la sigi nyoma mo mo kele ne be ko e muso o de ka war ma so wa o de wari yere clanche beta o de fana fo ko ale tonto ene ko ka war o ko ni war be ne ko bo uye mo muso en to dina ma atene ka famille shila nta don ta fui ka ba ko ide
mais ou donna nga information de kono dron kanga activité la dron pour profiter ya yo ni ko ki mo kata warla bo mo kata numéro la mo gomte ba fo ka fo ke ka mo de taru ka kata warla bo kosobe aw de kula ko bon tonton do ayta warla bo uta warla bo ti donc pitini wi wafla de dalema wi wafla dalema wi wafla dama pitini flane ka wa biduru ni wolofla sara wafla de kamata pitini minene sa donc ara sombo de war sara ou bien sombo de war sara parce que pitini be flo mais ka warbe jam parce que ni mo ko be nga warla donc ne ka warbe jam mais pitini ne be 1900 pour ko enquête choke mais ni ale wele miki wele muna na fura orange nyoko agence olle ka on blanga nga war garda kono katla ka o war kele ki ka pisi tiga orange ma réagi ni orange wele nga pisi tigara o ma réagi orange nga war bora o ma réagi et puis a bora o ere de ka fenfe o système o lube dese ko yeterno ni ngali gele mo mi yake o lube dese ko ye ka fo ni kodi bora ni yoro ni la o dese ko ye ça veut dire que sécurité dans la tuguni ne ka fo mo ko akli parce que ne be war ba bla ko en réalité mais ni o bane al jour frane ta bla ko ni o bane jono e bi ga war bla rom na fro be bo etfm kalama mais jono ni tara kuba kila do mena c'est fini o yere no aban sentilia wallahi jono ne re VIP de orange la tellement ne be baraka orange la ne be orange téléphone fait ni ne tara orange la ne VIP de client VIP mun meski san ko nala ya tete moga mais ikuy ka korofo la ko akanyo mo ire krefe mo wera soro ay mo wera soro mais ce type là ko vraiment parce que l'état gra la te 4 à 5 jours bo 500 000 francs à l'état mais ko ko ngana afo parce que o be fait kan keti dans l'état là à l'état c'est d'autres cas quoi donc ko ko nga ato c'est pas la peine mais oui 500 000 francs à l'état donc aller à kan keti dans l'état soro la aller à kadam mais ne fe nga mundo mamu ye ka nafolo ta I jufa kono ka ta ka bo kono wa biduru abi baraka orange money de la wal mambumbeta ibado pour suga barado mais ne rabi se ka fo ni enquête dinera mane ba alaso ne ka pisi tradi mo madro ne ka warta ba se ka accusé direct la ne ka ko be borani absira ka ode mo wole dugu kono parce que il paraît que mu ye wole ni ka ko ta warla bo fo amdala asila ne ka pisi pugura tout la figure la agence bu Kerne be muso manna ni kabako dai vraiment komi akli to la mais mu fo malion yi orange ko ngoni vraiment anana cheni abika cheni mu damne sisa sel ni ko la ni mo mo akli to yera il faut que précaution ta la ko ko faut ngo précaution ta la wala sa mo kana folo be se ka lakana ko so be ka nyali abe fo parce que ni orange be mo ka mais kun ne mani orange ko nga précaution ta alle ka war soli orange ko nga système do yera na mo se ka na jigitugo mais système du baïra na tare question ga de ka déposer orange la ne ka téléphone tu na ko ko ne ko kelenga ne o ka kelenga al sina ka 4 ans amaso